চলে না আমাদের দাবি মানতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে want to justice want to justice अरुणसार आगियाबो हस्टेल आगियाबो फायन सागां जों हस्टेलाव गामंया जों बफायमानि हस्टेलाव गामंखा ताबक जों दिल्ली माइरं मासाव মানে অরুণ স্যার নংনি অরুণ স্যার ফাইমানি পরে নংনি হস্টেল র गामंखा নক বনা খলাই हलनानि सेलायाव जों बना नोंखौ बक्लासनि आं 6 सो परियो हस्टेल दङ आं कय बोसोर गाखा आंनि ता 11 रानिं चलि दङ हा आं ताबो फाइद्रबसे काटाल नुनि बुं गाय बासिन्दा मक ओके निनि पारा आम्बासादर त्रिपुरा आम्बासानि नों नों आरो हस्टेल मानि फेमानि ताबो काय नरो नै अरुण बर्मा सार न काय नरो लारुनानि नायो चेष्टा खायो ता ताबो न केबो खायो बनो नरो अरुण बर्मा सार न रिसिनाय नरो नार खिनाय साया हनकाय नरो तमा खायनाय खायनाय जों तमा खायनाय माने ताबो जों लामा कासौहै तंनाय लामा कासौहै तंनाय जों आसिके बुखा दुख नांखा अरुणसार ट्रान्सफार नान यागुल जिनि बुखागो मुक्ति खलायखा आसुरा केनरा अरुण सारला हामजागो हामजागो जों जिनि बुखाबाय जों हामजाग मानि पतियो जों हामजागो आबन बागै नरा लामा कासौलायका अरुण सार नारना नारंला बागै अरुण सार थांमानि बुखा दुख नांखा जिनि बुखा आसिक फातिखा अरुण सार थांमान बागै Ordi masano tasman make ya. 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 লাগবো তাহলে আবার বৃহত্তর আন্দোলন করে তুলবো আবার বৃহত্তর করব এই সময় কি বুঝাতে পারবি না না আমরা রাস্তা ব্লক করব আবার না ইয়া চো মাকে নাই না এখানে অরুণসার আসার পরে এবারে 20 জন মাধ্যমিক দিয়েছে সব ভালো রেজাল্ট করছে আমরা এরপরে থেকে গ্রাজুয়েট করছি বিকম পাস করছি হোস্টেল থেকে ছোট থেকে আমি এরকম হোস্টেল দেখছি না অত ক্লিন হোস্টেল কোনো জায়গাতে দেখছি না কিন্তু অত ক্লিন ঠিক আছে এবং মানবিকতা দিলে তার জন্য স্টুডেন্ট এত আন্দোলন কিসের জন্য তাহলে ঠিক আছে সরকারি গভর্নমেন্টের রুলস আছে যাও আসো কি এটা নিয়ম আছে কিন্তু স্যার যে ভালো কাজ করে তার জন্য না তার জন্য না দাবি একদম ঠিক কিসের জন্য ঠিক আছে কথাই বুঝি আপনার কথা বলছেন আমি আছি এখানে আর তো আমরা একটু কথা কম আমরা হ্যাঁ ঠিক আছে